Let's eat! Mga unday taninyo guys no. So na ako diri sa gawas ni kaon guys at bangsa kapilya na mo guys no. Ang akong gikaon diri guys kay liempo og naay corn beef diri nga gamay nga sobra nga sudan ganinang udto sa amua. Unya na ay init nga kanon so daog na ni ang ato ang pamahaw ani guys. So hapon na ni siya guys mga alas 5 man siguro ni kapino. So mao pa niya nga to ang pamahaw guys kay hapon naman ta makamata. So mga unta ninyo sa katong mga wala pay kaon diha pani hapon na mo guys kay kani ako pamahaw pa ni. So let's eat mga unta ninyo tanan indot diri mo kaon diri at bang sa kapilya mga guys kay murag peaceful nga saba unsa ba ibot pasabot ang peaceful nga saba kanang murag sakto-sakto ra ang imuhang paminaw sa imong dunggan guys ba nga dili kayo sakit paminaw no ang tingog sa imuhang palibot. So mga unta ninyo murag taas taas jud niya nga ko ang kaon or nga ko ang video mo ay taas-taas so naditay Paris diri nga soft drinks mga guys kay lami man ni siya parisan og kanang bugnaw guys no. So let's eat.